जय जगन्नाथ नमस्कार मु दीनभंजन आपण मान स्वागत करुछि मो चैनल बीबी भिडिया ब्लॉग्स रे। दर्शक बंधु आउ अल्प किछि दिनर अपेक्षा आसुछि महाप्रभु श्री लिंगराज कर रथ यात्रा जहाकू रुकुणा रथ यात्रा मध्य कहा जाए। भक्त आउ भगवान रथदांडर हेबे एकाठी आउ एथिपई वर्तमान चलचंचल हो जाइछि रथखला। आस्ते आस्ते आगू बढ़ुछि रथर काम एवं सेवायत माने मध्य मन प्राण देई काम करि चलिछन्ति। तेबे किभଳି रहिछि रथखଳାର हालचाल आसंतु देखिबा। आसंता 26 तारिख दिन महाप्रभु श्री लिंगराजकर रथयात्रा अनुष्ठित होगाक जाउछि जहाकू रुकुणा रथयात्रा मध्य कहा जाए। भक्त एवं भगवान हेबे रथदांडरे एकाठी। पौराणिक किंवदंती अनुसार रामचंद्र रावण को हत्या कर सीता को उद्धार करथिले। रावण ब्राह्मण होइथिबारु रामचंद्र को ब्रह्म हत्या दोष लागिला। एही पापर मुक्ति पाइबा पई से कुलगुरु वशिष्ठଙ୍କ कथा अनुसार एकाम्र क्षेत्र को जाई रामेश्वर ठारे हरिहर को प्रतिदिन पूजा कले। एही उपासना प्रभु लिंगराज संतुष्ट होई कौन वर चाहूँ बोली पचारले। शेषरे चैत्र मास शुक्लपक्ष अष्टमी पुनर्वसु नक्षत्र रे देवदलन रथरे बसी सदाशिव प्रभु लिंगराज देवी रुकुणा बा गोपालणी जे मूल पार्वती अटंती एवं स्कंदं को धरी रामेश्वर मंदिर आसे बोली प्रभु रामचंद्र वर मागिथिले। किंतु कालक्रमे मंदिर अवहेला हेउथिबारु आउ वैष्णव प्रभाव बढ़िबारु स्कंदंक मूर्ति चोरी होगला। आउ वर्तमान दोलगोविंद जाउछंती भक्तंक मनोवांछा पूरा करबा पई आउ दर्शन देवा लगी श्री लिंगराज महाप्रभु रामेश्वर मंदिर को प्रत्येक वर्ष 5 दिन पई रथयात्रा रे आसी थांती। आस्ते आस्ते रथर कार्य आगे चलछि एवं रथ सेवक माने मन प्राण देई कार्य करि चलछंती। तेबे पुरी रथयात्रा परि लिंगराजकर रथयात्रा मध्य अनेक भक्त जोग दै थांती। आउ एथर रथयात्रा को सरस सुंदर करिया पई सेवायत माने बहुत मन प्राण देकी लागि पड़छंती। देखुनांती केते सुंदर भाबरे कार्य आगे चलिछि। कहा जाए जे प्रभु लिंगराजकर रथयात्रा महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा ठारू आहुरी पुराणा। एठारे किंतु पुरी रथयात्रा ठारू टिके भिन्नता परिलक्षित होता है। पुरी रथयात्रा रे समस्त काठ प्रत्येक वर्ष नुआ भाव में लगुवा बेले एठारे किंतु चक आ अख नुआ भाव में लगी थाए। किंतु रथरे लगुवा अन्य समस्त काठ पूर्वर मध्य रथयात्रा रे व्यवहार होता है। आउ सेगुड़िक भितर जो गुड़िक नष्ट हो जाए से ही स्थान रे नुआ काठ व्यवहार कर आमर रुकुणा रथर काम चलती 6 तारिख काम आरंभ होती। मास 26 तारिख रे अशोकाष्टमी जहाँ भी रुकुणा रथ यात्रा कहते। प्रभु लिंगराज यही जगार रथखलार माउसीमा पर्यंत जीवे तापर माउसीमा 5 दिन अवस्थान कलापर पुणी प्रत्यावर्तन करेंगे। तो यही यात्रा को रुकुणा रथ यात्रा भी कहती। तो एबे आमर काम तो चक अख लगी हो सारी चक अख लगी हो सारी आज नाहका पूजा है। नाहका पूजा ही नाहका बर्तमान तापर दंडायमान अवस्था। तो आज हूँ पंचाण हम तार अर्थ है चक अख सांगे ठीक भाव में संयोग कर जो चक अख लगी सी खाली लगिकी अच्छी किंतु तार अवस्थित जो अखरे चकर अवस्थित जो चक जो अवस्थान कर आज ताकू पंचाण माड़ द्वारा माने गोटे बड़ काठ द्वारा बहुत लोग जो मैंने कम कर द्वारा सेटा को बाड़े बाड़े ताकू ठीक जगह को निहब एक घूरेक आम ठीक जगह को नहीं जावा सेमती हेनी कारण तार गोटे अवस्थान अच्छी तार से बाड़े से जगह को निजी पंचाण माड़ कहते। आज से कर सागे सागे रथखलार हूँ कम चलुची। तो जो आमर भूई अच्छी नाहका पर 3टा भूई अच्छी ताऊपर पोटल अच्छी एवं भूईर काम आरंभ होती। प्रथम भूई द्वितीय भूई तृतीय भूई पोटल ए सब काम हम एवं अन्य माने रथ को मोड़ दवाई जो खरड़ा व्यवहार हुए से खरड़ा भी निर्माण करा खरड़ा बड़ बड़ काठ थिला ताकू सब ठीक से हाणिकी ताकू करा हाफ जोटा कहते हाफ राउंड बोली
ବା ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଠ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ରଥକୁ ମୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆମର ରଥଦାଣ୍ଡ ସିଧା ନୁହଁ, ତ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଅଛି। ସେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଆମର ବହିସେବକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ କାମ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ରଥର ଯାହା ସାଇଜ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ଆମେ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ତାର ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆକୃତିରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ, ତା ନହେଲେ ତାର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ମୋଟେଇ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା ନୁହେଁ। ଏହି ଅଣଲେଉଟା ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ରଥ ଗଲା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ସେଠାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେପରି ନୁହେଁ। ଏହି ଅଣଲେଉଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେପରି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଥ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ରଥର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା। ଅଣଲେଉଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏ ରଥ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ତାକୁ ଘୁରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ ଠାକୁର ବସିବା ଲାଗି ସିଂହାସନ ଥାଏ, ସାରଥୀ ବସିବା ଲାଗି ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱଜୋତା ହୋଇଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ାକର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୂଳରୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଲଟ ଶୁଆ, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସଖୀ ଏସବୁ କିଛି ନୂଆ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଓଲଟ ଶୁଆ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସଖୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବର୍ଷ ଠାରୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଏସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରୁକୁଣା ରଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ନବନିର୍ମିତ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଆଉ ଘୋଡ଼ା 4ଟି, ଶୁଆ 2ଟି ତିଆରି କରୁଛୁ। ବିଗତ ବୋଧେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସବୁ ଥିଲେ ଏଇଠି, ଦେବାଦେବୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମେ ନୂଆ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଏଠି ନିର୍ମିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନୂଆ ରୂପରୁଖ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ, କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛୁ। 10 ଦିନ ହେଲେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆଗ ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ନିମ୍ବକଟରେ, ସେ ପାର୍ଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ସରିକି ଏବେ ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ରଙ୍ଗ ଚାଲିକି ଏଇନେ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଘୋଡ଼ା ପରେ ସେଇଟା ରଙ୍ଗ ହବ। କେବେଠାରୁ ଆସିଲାଣି କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି? ମାସେ ପରେ ହେଲାଣି, ଆଉ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ଲାଗିବ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ।